Itim-itim. Ayun, sunset. Gabi na sa tabing dagat. Ayan. Gabi na, gumabi na dito. Ayun, may ilaw doon, oh. Ano yan? Ah. Gabi na banda dito. Medyo madilim-dilim na. Ayun. Enjoy din pag my time. Company blowout. Bait ni sir, no? Wow. Yan ang ano nila. Yan. Yan. Yan sa taas. Kaway-kaway. Kaway-kaway. Parang nasa baybayin lang din, parang nasa atin lang din, ano? Ayan, oh. Medyo madilim na. Ayun, si Ma'am Aga. Nina Maclaro. Si Madam HR. Ayun. Bye guys. Thanks for watching.